ডিম আগে না মুরগি আগে গুলিয়ে ফেলেছি। বাংলায় এই চলতি শব্দবন্ধনই খুবই শোনা যায়। তবে সম্প্রতি বঙ্গ রাজনীতিতে আরও এক শব্দবন্ধনই ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি সেটা? সেটা হলো গান্ধী না রাম, কে এগিয়ে? তা অবশ্য বলা কঠিন। তবে হাসির ছলে রাজনীতির কারবারিদের অনেককেই বলতে শোনা যায়, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বেঁচে থাকলে এই প্রশ্ন শুনে নির্ঘাত বলে উঠতেন, হে রাম। আবার অনেকে বলছেন, গান্ধীতে মোদির আপত্তি আছে নাকি? কি হলো হঠাৎ? গান্ধীজির প্রতি মোদির আপত্তি রয়েছে কিনা তা নিয়ে জল্পনা শুরু হলো কেন? আরও একটা বিষয় রয়েছে, গান্ধীজি মানে রাজনীতি, আর অন্যদিকে রাম মানে তো ধর্ম। এবার প্রশ্ন, আবার রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মেলবন্ধন নতুন করে কেন উঠে এলো? আর এসবের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম কিভাবে জড়িয়ে গেল? চলুন তাহলে শুরু করা যাক এই ভিডিও। একের পর এক সভা থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নানা তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ করে যে বিষয় নিয়ে বারে বারে তিনি সরব হন তা হলো ১০০ দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। ১০০ দিনের কাজ বা মনরেগা, যার পুরো নাম মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম। এই প্রকল্প গ্রামীণ ভারতের মানুষকে বছরে ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা দেয়। এই টানাপোড়েনের মাঝে এই প্রকল্পে আসতে চলেছে বিরাট বদল। ১০০ দিনের কাজের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের নাম বদল সংক্রান্ত বিল পেশ করা হয় লোকসভায়। ১৬ই ডিসেম্বর বিলটি পেশ করেন কেন্দ্রের কৃষি এবং গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। বিলে এই প্রকল্পের নতুন নাম দেওয়া হয় বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন, সংক্ষেপে যা জি রামজি। আর এখানেই তো গান্ধীজির সঙ্গে মিলে গেল রামের নাম। এখান থেকেই শুরু হলো বিতর্ক। এ শুধু বিতর্কই নয়, বিরোধীরা এটাও প্রশ্ন তুলেছে, গান্ধীতে মোদির আপত্তি কোথায়? एक तो ये जो नाम बदलने वाला सनक है मुझे समझ में नहीं आता। इसमें खर्चा बहुत होता है देश का, सरकार का, तो खामखा इसको करने का मुझे किस लिए कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। सबसे पहला तो वो है। दूसरा, मनरेगा द्वारा एक अधिकार दिया गया था सबसे गरीब से गरीब जनता को। किस चीज का अधिकार? रोजगार का, 100 दिन के रोजगार का अधिकार। और ये जो विधेयक है ये उस अधिकार को कमजोर करेगा। और जिस तरह से इस विधेयक में 2-3 चीजें ऐसे इन्होंने डाल दी हैं जो ऊपर से ऐसे लगता है कि चलिए दिन बढ़ा दिए हैं, दिन बढ़ाए हैं। आपने वेतन बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है। मजदूरी बढ़ाई है? नहीं बढ़ाई है। तो दूसरा, आप इतने सालों से कम करते जा रहे हैं। जहां जाएंगे आप मनरेगा के मजदूरों से पूछेंगे, वो बोलेंगे कि अभी तक पैसे नहीं आए। और आपने अब क्या किया है कि पहले ग्राम पंचायत तय करती थी कि कहां पे कौन सा मनरेगा का काम होगा। इस विधेयक ने ये कहा है कि केंद्र तय करेगा कि कहां पे और कब पैसे देने हैं। तो जो ग्राम पंचायत का अधिकार था कि वो तय करे कि कहां पे हमें पैसे चाहिए, किधर हमें काम कराना है, वो भी छीना जा रहा है। तो हर तरह से ये विधेयक हमें गलत लगता है। और इसको पंचायती राज का मकसद ही यह था। जब ये बार बार मेरे पिताजी की बात बोलते हैं ना कि पैसे, जितने पैसे हम भेजते हैं उतने पहुंचते नहीं है, तो जो पंचायती राज का बिल था वो इसीलिए था ताकि पैसे, जो सरकार के पैसे हैं वो डायरेक्ट ग्राम तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे, और गांव में पंचायत में तय किया जाए कि किस तरह से खर्चे जाएंगे। तो अगर आप उसका विपरीत कर रहे हैं तो इसका मतलब कैसे है कि आप भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। और जिम्मेदारी लीजिए, आप नया विधेयक लाए हैं, उसमें आप तो जिम्मेदारी से तो आप हाथ धो रहे हैं कि जितने भी मनरेगा के पैसे जो केंद्र से आते थे 90% केंद्र से आते थे, और इनके विधेयक में ज्यादातर प्रदेशों में अब 40% केंद्र से आएंगे। तो ना आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, आप जनता का अधिकार कम करना चाहते हैं, और जितनी सत्ता है केंद्रित करना चाहते हैं। हमेशा हर चीज में इनका यही विचार है कि किस तरह से हम सत्ता को केंद्रित करें। सीए को लेकर ममता जी ने इतना ऑब्जेक्शन किया, अब इतने लाखों लोगों के नाम जो नहीं है, जो रिमूव हुए हैं, उसका क्या करेंगे? इतने बंगालीज जो, उनका क्या? नहीं, बीजेपी का तो हमेशा तोड़फोड़ का ही राजनीति है। बीजेपी से पूछिए भाई, सीए का आपको रूल ड्राफ्ट करने में 5 साल लग गया, जरा पब्लिश करिए। उसके बाद आज तक 2019 में सीए आपने लागू किया, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 6-7 साल में आपने कितने लोगों को सीए दिया है? दे शुड पब्लिश द लिस्ट, फिर बात करें। वेयर इज बीजेपीज अकाउंटेबिलिटी? बीजेपी शुड बी द लास्ट वन टू टीच अस हाउ
to take people into confidence and promote the message of unity and diversity. वो हम लोग की है, बीजेपी का तो कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं. असम में जब एनआरसी हुआ क्या हुआ, कितने लोगों का नाम निकाले गए, वो आज कहाँ है? जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रहे इंडियन है उसको आप भेज दे रहे हो बांग्लादेश. यही बीजेपी का गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया? उसको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से फिर वापस लाना पड़ा. হাই কোর্ট ने অর্ডার दिया, সুপ্রিম কোর্ট ने অর্ডার दिया. আগের থেকে কি বদল এসেছে এই নয়া বিলে? এক, প্রত্যেক অর্থ বছরে ন্যূনতম 100 দিনের বদলে 125 দিনের কাজের গ্যারান্টি। জনজাতি পরিবার বা খরা কবলিত এলাকায় 150 দিন পর্যন্ত কাজ মিলবে। 2, মজুরির খরচ এতদিন পুরোটাই কেন্দ্র দিত, এবার রাজ্যকে 40% ব্যয় বহন করতে হবে। উত্তর পূর্ব ও পাহাড়ি রাজ্যে 10%। 3, কেন্দ্রীয় সরকার নিজের মাপকাঠি অনুযায়ী রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দ করবে অর্থ। এতদিন রাজ্যগুলি নিজেদের পরিকল্পনা ও আনুমানিক কাজের চাহিদার ভিত্তিতে কেন্দ্রকে যে শ্রমিক বাজেট পাঠাতো তার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ হতো। 4, চাষের মরশুমে এই প্রকল্প বন্ধ করে দেয়া যাবে যাতে ক্ষেত মজুরের অভাব না হয়। 5, 15 দিনের বদলে প্রতি সপ্তাহে মজুরি মেটানো হবে। ইউপিএ সরকারের আমলে তৈরি রোজগার নিশ্চয়তা আইনের খোলস পাল্টে মোদী সরকার 100 দিনের কাজের নিশ্চয়তার বদলে একে 125 দিনের কাজের নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করতে চাইছে। কিন্তু কোন রাজ্যে কত অর্থ বরাদ্দ হবে তা ঠিক করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার পুরোপুরি নিজের হাতে তুলে নিতে চাইছে। এই আইনে রোজগারের নিশ্চয়তা আর থাকবে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে, কারণ এতদিন আইনে কাজ চাইলে কাজ দেয়া বাধ্যতামূলক ছিল। গ্রামে কাজের চাহিদা অনুমান করে রাজ্য কেন্দ্রের কাছে টাকা চাইতো, এখন দিল্লি থেকে অর্থ বরাদ্দ করে দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে মোদী সরকার কাজের গ্যারান্টির দিন বাড়ানোর কৃতিত্ব নিলেও রাজ্য সরকারের ঘাড়ে মজুরির খরচের শতকরা 40 ভাগের দায় চাপিয়ে দিচ্ছে। রাম যে রাজনীতিতে প্রবেশ করেই গেছে তা রাম মন্দির থেকেই স্পষ্ট। সাধারণত এমনটাই বলে থাকেন রাজনীতিবিদদের একাংশ। এই পরিস্থিতিতে এক কদম এগিয়ে ওই প্রকল্প থেকে গান্ধীকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার এবং অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে সেখানে এমনভাবে রাম নাম রাখা হয়েছে যাতে করে কেউ সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে রাম রাজনীতির অভিযোগ তুলতে না পারে। ব্যুরো রিপোর্ট, আর প্লাস নিউজ।